Pozdrav s maglovite i prohladne Drave. Danas sam odlučio fotografirati vodu ponovo, kojeg li iznenađenja, i za to sam odabrao lokaciju nedaleko Gornjeg Hrašćana u Međimurju. Preko druge obale je vrlo blizu Varaždin i ovaj dio je vrlo popularan ljeti za kupanje. Iznenadio sam se koliko se lokacija promijenila od mog prošlog dolaska ovdje. Rijeka nanosi šljunak, pijesak i malo krupnije kamenje i tu se baš intenzivno vidi kroz godine kako se tok rijeke mijenja. Ovu lokaciju sam odabrao zbog toga jer nema, baš na ovoj mikrolokaciji nema onih kaskada od nasuta kamenja, već ima samo nekoliko većih stijena u vodi i ima ovih valova koji se stvaraju zbog udubljenja u koritu rijeke i to mi se čini kao nekakva zanimljiv prednji plan, odnosno to će mi biti točka interesa, a onda će ona stabla tam na suprotnoj obali u magli činiti nekakvu pozadinu. Isto tako, ovdje dole ima nekakvog bilja koje je već na pola osušeno i strunulo i nekakvih zelenih komadića, pa onda bi mogao i nešto širu kompoziciju snimiti zajedno sa, znači to bi mi onda nekakav ritam tih komadića biljaka bi mi odgovara onda ritmu onih valova u vodi i na kraju bi se sve smirilo na stablima udaljenima u magli. Fotografirat ću širokokutnim objektivom. Polarizator ću probati iskoristiti, vidjet ću kako će djelovati. Htio bi se možda riješiti nekakvih refleksija, odnosno iskontrolirati tako da možda u prednjem planu vidim kroz površinu vode dno rijeke. I naravno vjerojatno ću trebati i gradacijski ND filter koji će onda ovu maglu malo potamniti tako da mi cijela kompozicija ne bude prekontrastna. Mada s obzirom na to kakvi su uvjeti, kontrast je i ovako i onako vrlo mali. Nedavno sam nabavio nove filtre za fotografiranje. Odabrao sam KF koncept nakon dugo premišljanja jer su po svim recenzijama nude nekak najbolji omjer cijene i kvalitete. Nosač je vrlo sličan onome starome Nisiju, znači sistemski je, u njega se umeće polarizator, metalni je i što je najbitnije, filtri su stakleni. Tako da smatram da sam dobro odabrao i veselim se fotografiranju s tim filtrima. Malo detaljniju recenziju i opis napravit ću nekom drugom prilikom kad budu malo ljepši uvjeti. Tak, vidiš. Odabrao sam okomiti kadar. Vidite da sam jako blizu kamenu koji je nekakvih
40-50 cm udaljen od objektiva. S time sam naglasio njegovu veličinu, povećao sam ga prividno u prostoru u odnosu na pozadinu. Znači, zanimljivo mi je način na koji se voda obavija oko tog kamena. Pa evo, za sad je situacija takva da imam postavke ISO 400, f11 i 0,3 sekunde je ekspozicija. Da me zanima, ne želim predugu ekspoziciju, jer će onda voda se, znači ovi bijeli mjehurići će se pretvoriti u bijelu mliječnu masu, bijelu mliječnu liniju koja možda će čak i dobro izgledati ako malo produžim ekspoziciju. Da. Idemo probati. Znači ISO ćemo staviti na 100. F11 će ostati, a ekspozicija će se produžiti na 1,6 sekundi. Da vidimo. Da, ipak je ova prije malo životnija, živahnija. Pomoću polarizatora mogu regulirati koliko refleksije s vodene površine želim otkloniti. I to je recimo super u ovom slučaju, da mogu zadržati taman toliko refleksije da se vidi da je površina vode napeta, nabneškana u pokretu, a da ipak se malo vidi i kroz površinu vode. Tako da ću se poigrati sa više tih postavki i vidjeti onda koja će mi na kraju najviše odgovarati. Pošto nema direktnog svjetla, nego je ono vrlo difuzno, onda polarizator ima dosta malo utjecaja na to kako će izgledati pozadina u ovom slučaju. Tako da me to uopće ne brine, nego sad se samo koncentriram na prednji plan kako će izgledati. Malo mijenjam poziciju oko ove stijene i sad sam odlučio promijeniti orijentaciju fotoaparata s okomitog kadra na horizontalni. Međutim, sad da bi uspio dobiti otprilike jednaku veličinu stijene u prednjem planu, da se ona ističe, da bude onako prominentna, a da mi se vidi i pozadina, znači da mi se vide stabla i dio neba, onda fotoaparat moram spustiti puno niže nego je sad. To je moguće zbog toga jer na ovom stativu, to sam već nekoliko puta pokazivao, je moguće izvući ovaj centralni stup van. Malo teže sad ide jer se već sve namočilo. I sad je moguće fotoaparat spustiti puno niže. Ja pri tome još koristim i mogućnost da pomoću ove L pločice, znači postavim fotoaparat ovak na tu šipku, onda mogu lakše kontrolirati šta vidim u kadru. To je sad to. Okrenem fotoaparat ovako, zarotiram. I sad je fotoaparat se može staviti puno niže nego je to
predviđeno kad je stup u svom centralnom položaju. Ovo inače izbjegavam raditi kad je negdje gdje je jako prska voda, jer onda se filtri i fotoaparat se jako namoče, a to mi baš nije nekakva zanimljiva situacija. Sad, ono što je bitno, treba paziti na položaj nogu stativa u ovom slučaju, jer vrlo rado uđe u kadar ako postavite šipku preblizu nekoj od ovih nogu. I sad se onda može fino kadar podesiti tak da fotoaparat bude jako nisko. Opa, još ću malo spustiti ovu nogu. Evo. I sad je doslovce fotoaparat nekoliko centimetara iznad ove stijene. Što naravno onda mijenja perspektivu, daje dinamici kadra, jer se nalazimo neposredno iznad glavne akcije u fotografiji. Evo, i zato u mojim fotkama svi ovi kamenčići dravski izgledaju jako veliki. Malo fine tuninga s pozicijom. Polarizator. Znači postavke su iste kao i prije, jer se svjetlosna situacija nije baš ništa promijenila. Samo ću malo korigirati fokus. I to je sad to. Za kraj našao sam ovo deblo koje me je privuklo ne toliko svojim oblikom, već različitim teksturama i uzorcima na njemu. Time sam se sad pozabavio, našao sam nekoliko zanimljivih kompozicija, pa sam se malo okušao i u tak nekakvom fotografiranju detalja. Dobro dođe za promjenu premjestiti fokus sa nečeg velikog i očekivanja sa nečeg velikog i prostranog na nešto manje, na nekakav detalj. I u biti ovako svjetlo je idealno za fotografiranje takvih fotografija, jer je vrlo difuzno, sjene su nepostojeće i onda u principu dolazi do izražaja taj nekakav uzorak koji primjećujem. Pomoću polarizatora otklanjam dio odsjaja na tome deblu, jer pošto je maglovito cijelu noć i cijelo jutro, drvo je prekriveno u biti slojem vlage. I iako nema nekakve direktne svjetlosti, pomoću polarizatora se može djelomično otkloniti taj nekakav odsjaj koji se pojavljuje na površini, a i pomaže da malo, koliko god ona djelovala onak bezbojna i monokromatska, da istakne to nekakve smeđe i crvenkaste tonove koji se tu i tam pojavljuju na deblu.
Ovime ovaj video i završava. Hvala vam na gledanju. Ako vam se viđeno svidjelo, slobodno stisnite like. Možete se pretplatiti na moj kanal, a možete me zapratiti i na društvenim mrežama. Također svaki komentar, bilo ispod videa, bilo na društvenim mrežama, je dobrodošao i ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno mi se javite. Do idućeg videa, pozdrav!